Ako si Jagger Pineda, 24 anyos, nagpuyo sa Yagsville Subdivision, Ikpit, Opol. Og nalulong sa una sa droga. Og mao kini akong istorya. So way back 2015, mao gid akong first nga nakasulay ko sa mga inana nga butang. Then kan mo good like ako isa ka tawo nga kanang curiosity ba, like let's say for example nga magkabalo ko nga ng butang nga wala na ko naibawan, gusto na ko maibawan. Then isa po na sa ko naka-influence na isa kong friend amigo nako. Kay one time man good, iya kong gi-invite nga nana. So sa ako kakadlo ko kay lain na ba nga istorya. Then mo lagi curiosity. Ilaw ko testing ko. Mo lagi ingon kay test try lang. So sundan na antod sana murag na nawala na ko sa passing ba. Paingon ako sa inana nga sitwasyon nga akong gamit na ako, ultimo akong laptop, ginaswap na ako para lang ana nga butang. Pero ako wala lang ko kabalo, so pagsulod na mo dito, mura kog na intriga ba sa kanang naman ni uniform nga wag nana. So muna dito dai, muna na to sila. So kung kaagi dito ba is yabi gid di ko ka kuan ang experience kay namo koy pasulod na mo dito, kaingon ko sa kong soon nga before ko mo sulod ya, tagay sa kog isa ka nga sigarilyo, paimna sa kudaan. Dito magsulod ba testingan gyud imong kung unsa nga kapagkatao dito. So na control lang ako galingon na isa pud nakalikay pud ko sa mga dili angay nga bato nun. Paggawas nako, nagsaad ni ko sa galingon nga never nagi ko mukha na. So ako lang message no para sa tanan. Dili na kini press ako para ni sa tuang tanan. So mintras wala pagkakatesting, ayaw gyud testingi kay mura na makaguba sa imong kaugalingon. Promise, although pamilya nimo, amigo, uyab, unsa ba na. San gamay ra na pero kana siya nga butang, makaguba na sa imong kaugalingon.